barudakna bakal daikeun moalnya. Coba telepon heula si Lam lah. Halo, Taisa ya naon? Aya di rumah teu. Boring ih, camping yuk. Hayu atuh jam sabaraha? Jam 2 siang. Ajakan barudak. Pokokna mah tah hayang nyaho jam 2 siang kudu geus karumpul di rumah kamu. Oh, nyangke barudak mah ku abi di bejaan. Oke, bye. Ya, siap. Dadah. OTW camping, let's go. Kamera atuh lah si Isa teh milila di Dadagon. Senang manehana yang ngajak. Sabar atuh, guys. Tuh geuning si Isa. Maaf ya, guys, telat. Ah, buruh tuh ya panas. Oke lah tuh, kalau marketkeun heula. Sebelum berangkat camping, berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo berangkat, Ayo lanjut. semangat, ayo semangat. Ayo guys, semangat 45. Jauhkan itu, Met. Capek ya, Met. Sabar tuh. Alhamdulillah. Sabar, Met. Sabar sebentar lagi ini makan. Panas. Ayo udah semangat. Sebentar lagi nyampe tuh guys tuh. Sebentar lagi ya. Semangat guys. Ayo. Let's go. Nah, di sini, guys. Ya, guys. Ayo burukan mana tendanya, mana? Ya. Ayo. Buat bergaya loh. Ih, kenang-kenangan. Job, kita berdua. Kasih. Itu kan dia. Bagus gak hasilnya? Dah. Ini juga. Iya. Duduk guys. Ya, ayo Pak. Kita makan ya. Ayo guys. Aduh. Halo guys, jadi hari ini tuh aku lagi camping sama teman-teman aku ini. Halo guys, sapa dong, sapa. Halo Mimi. Hai. Lembah semuanya. Hai. Albi, Memet, geus barang dahar ieu, marane duaan ngalah suluh heuh. Heeh. Yang api unggul. Enggak penting heuh. Eta Albi, Memet, siap-siap geura eta pasangkeun tenda tareh burit ye. Kaburu burit. Ya, kabur-burit engke geura moal kaburu. Lebih orang masang heula tenda. Jangan lupa, Kak. Padang muter. Tah. Lanjut. Kamu.